কারণ বরিরং তি পান্দা খাইমানি সাল হাবকে ওয়ানা মাসিংসাই সাল হাবকে বরিরংনো কাসুই তনি মাইয়াই নখুকনি দায়িত্ব দङ दिनैनि म पान्दाव कक कायसा जों मुइतुमाना राखनाय बीजेपी जोंनो केबिनेट बागै घरे घरे नेतानो नायचंगै प्रत्येक चिनी नेता नेत्रीरंनो बर टार्गेट खालाय ताबु साया चुगिया कक पिरि दंमानि जरा तिनियानि बागै कक पिरखा खनाते खरचन बागै पिरनाय चिनी ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेवलनि राज्य स्तरनि जत लिडार जों खूब अलर्ट मा दंनाय कारण कगिया ककनो प्रचार खाइमानो जों खाख्लाब हेहेलै प्रतिबाद खाइमानो किन्तु चिनी जुदि तं जायां थांगे जों आपनो प्रतिबाद खाइमानब्ला बिनि बागै दिनैनि म जंग गोब्रानि प्रोग्राम थेके टिप्रा मथानि जत चिनी वारियर्स रंनो आनि कबकमुं गयमुं जों गोजों गोग्रों खायमा दंनाय चिनी थिनांनि जबानि शक्तिनो जों नष्ट खायनानि कगिया बीजेपी जोंनो किरिजाक नरेंद्र मोदी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री त्रिपुरा राज्य फाइनानि डेट शुधु पाल्टो गयजे पुइला जों खोनागा मोदी 28 तारिख देना 25 तारिख फाइया दंमानि टिप्रा मथा जखन 5 तारिख प्रोग्राम खाइनानि खोनागा नरेंद्र मोदी प्रोग्राम नो 7 तारिख लांग थाका तामगै कारण जुदि मोदी 7 तारिख फाइगांगै आस्था बोलनि मैदान नो 2 दिन आगे जों टिप्रा मथानो यागार मानिया जोंनो का सुनानि बागै भारतबर्षनि प्रधानमंत्री फाइमानि डेट पर्यन्त चेंज खाई दङ बीजेपी ताबु तिनी खोनाका 7 तारिख मोदी फार्स्ट फाइलिया दे 10 दिन पिछोगी 17 तारिख फाइनाय ताकुरो मोदी फाइनानि फाइयाबो बरको गया तिनी टिप्रा मथानो बीजेपी हाय पृथ्वीनि सर्वबृहत बदल बड़ किरिजागि मा दङ कारण मोदी दिल्लीओ दङिनो शिवो आगामी निर्वाचन टिप्रा मथा एककभावे 35टा सीट मिनिमाम दखल खाइছেন ক্ষমতায় ফাইনাই আরো ওয়ানজে চ্যাম্পলা প্লা 10 প্রশ্ন খাইও ইউটিউব দূর বেটা নিমেন্দা বর্মা কেমনে তুমি কো 35টা সিট জিতবো আং সাগা ওয়ানসা বাই ওয়ানসা খাবিলাই মাইয়া দিনি সুদীপ বর্মন আগর তলা ঠেল বু আইছে টিপ্রাসা থাং বুই গাবো হ্যাঁ অচেমলা প্লা ওয়ানসারে আমি জিগাই যে ওয়ানসারক সুদীপ বর্মন বুখা টিপ্রা থাং বুইয়া নাবলে রাজনীতিও কেবো ওয়ানসা কেবো টিপ্রাসা করে ওয়ানসা বাই ওয়ানসা বো তালাই নাই যদি টিপ্রাসা जों থানসা দংখাই বুবাগ্রানি ববনক সমীক্ষাবো जों ক্লাইরিকা 60টা আসন আমরা বিজেপির মতো 60টাই জিতবো বলছি না কিন্তু 35টা সিট দখল খাইয়ে বিশ্ব রেকর্ড খাইয়ে চিকন মথা টিপ্রা মথায় টাঙ্গি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইরে গিয়া বিজেপি যদি 60 জিতে নাই গায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহেবকে প্রশ্ন করছি আপনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করুন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম সপ্তাহে করুন ক্লাইরাক লাখ কারণ বিজেপি শিব যদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কাদেন গায় 400 450টা সিট টিপ্রা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতি পাই নাই আইতে বিনি বাগै টিপ্রা মথা जों वानानानि कोकरै एडिसिन सरकार बुचिनि दंनाय थिनांनि सरकार बुचिनि नाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड बो फाइनाय चिनि सामुंखा बुबाग्रा दागिमानि जों थानसा दङै ताक बजारा बीजेपी कांग्रेस सीपीएम खाइ दंनाय
Sini takuk te bukuk songno Seng TIPRA Motha botolo sotoli tubnani Omo si sini Swnamnai haite Tini ni mo programo Joto phainai takuk te bukuk songno Tawai sani pai hambaya parai Joto no kerak khlaiye Gaham greng tongai TIPRA Motha no Tebo shaktisali khaidi Okokno kobugai Angani kokoron motaksina TIPRA Motha iklokun Bubagra iklokun